औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ये कोई सब्ज़ियाँ लगाई हैं और ये नज़र आ रही है ना, ये तो खैर एक छोटा सा फूल दिखाया, लेकिन ये जो बागबानी का मामला होता है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है, ये बड़ा एनर्जी देने वाला मामला होता है। इसमें आपको अपने मेहनत का रिस्पांस फटाफट मिल जाता है तो आप एंजॉय करते हैं। इसीलिए जो माली होते हैं ना, ये अक्सर बड़े मतलब रिलैक्स होते हैं, बड़े खुश होते हैं और बड़े मगन होते हैं। ये मगन इसलिए होते हैं क्योंकि उनको रिस्पांस मिल रहा होता है ना। अच्छा, मैं ना आज मेरा ख़्याल है 17वां रोज़ा है, 17 इंशाल्लाह आज 17 हो जाएंगे। और मैंने मतलब थोड़ा सा काम करने का प्रोग्राम था आज। लेटी हुई थी यूट्यूब पे, फ़ुज़ूल चीज़ें मुसलसल। अगर आपको एक चीज़ में दिलचस्पी नहीं होगी तो दूसरे में तो होएगी ना, अगर दूसरे में भी नहीं होगी तो तीसरी कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसमें आपको दिलचस्पी हो। फिर आपकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए वो जो फ़ुज़ूल किस्म का मतलब कुछ ऐसी बात की होगी कि आप उधर अटक जाते हैं, आप उधर रुक जाते हैं और फिर आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। और टाइम ज़िंदगी है, इसका मतलब है हम ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। तो कोई इस तरह मज़ाहिया वीडियो देख रही थी, फिर वो दोस्तों को भी सेंड कर दी। फिर सोचा कि जब बेढंगा सारा कुछ हो रहा है तो ढंग का कुछ क्यों ना हो, कोई ऐसी बात क्यों ना हो जो ढंग की बात हो, जो आपके फ़ायदे की बात हो। कल ऐसा हुआ ना कि परसों की बात है शायद ना, मुझे एक मैसेंजर पे एक सलाम आया, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो कहते हैं कैसी हैं आप? वहाँ पर मेरा एक नाम फ़ातिमा भी है ना, तो कहते हैं कि फ़ातिमा कैसी हैं आप ना। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद अच्छा फ़ातिमा आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, फिर उसके मैसेजेस आना शुरू हो गए, तो मैंने कहा खैर हो, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं मतलब? तो कहते हैं कि मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भला क्यों? तो कहते हैं कि टाइम पास के लिए। तो मैंने कहा इतना टाइम है आपके पास कि उसको पास करने के लिए आपको किसी अजनबी अनजान बंदे की ज़रूरत पड़े? कहते हाँ, इस तरह टाइम पास हो जाता है। मुझे इसकी बात बहुत अजीब लगी, बहुत फ़ुज़ूल लगी। खैर उसके बाद मैंने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके मैसेजेस मेरा ख़्याल अभी तक आ रहे हैं। फिर मेरी एक नौजवान यंग लेडी से बात हुई जो कहती है मैं ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेज़ार हूँ, मैं ज़िंदगी से बेज़ार हूँ। फिर एक लड़की का, एक यंग लड़की का स्टेटस देखा जिसमें वो कह रही है कि दुनिया जो है वो पता नहीं, हम इतने थक जाते हैं कि फिर हम रोना, हंसना तो क्या रोना भी भूल जाते हैं। भैया आप ऐसा क्यों, क्या होता है कि आप इतना थक जाते हैं? तो मैं सोचती हूँ ना कि जब मैं उठूँ अपने मतलब मैंने अपने मोबाइल को थोड़ा सा दफ़ा कर दिया, साइड पे कर दिया और मैं उठी हूँ तो अच्छा साइड पे हम कब करते हैं? जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, उस वक्त हम बड़े एनर्जी में होते हैं कि हम अब मोबाइल को छोड़ देंगे। चार्जिंग जो ख़त्म हो गई इसके बाद हम मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चार्जिंग अभी 30 तक नहीं पहुंची होती कि हम दोबारा उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं? तो जब मैं उठी हूँ, मैंने अपने घर के वो लाउंज में खड़े होके ना, मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई और जब मैंने निगाह दौड़ाई तो कितनी सारी चीज़ें जो गलत जगह पे पड़ी हुई थी और जो मुझसे डिमांड कर रही थी कि मैं उन्हें सही जगह पे रखूं। तो फिर मुझे हर चीज़ अपने आप से बात करते हुए लगी, जैसे हर चीज़ मेरे से बात कर रही है, हर चीज़ मेरा टाइम मांग रही है। तो इवन जो घर के डस्टबिन है ना, जो ट्रैशबिन होते हैं, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं इन्हें धो लूँ, धो के धूप में सुखा लूँ। किचन के शीशे मुझे बुला रहे थे कि हमें साफ़ करो,
میری گاڑی جو ہے وہ کافی عرصے سے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی تھوڑی سی کوئی خدمت ہے، تو وہ اپنی خدمت کے لیے وہ اپنا مجھ سے ٹائم مانگ رہی ہے۔ یہ پودے، یہ خضرو پودے جو ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خضرو کو بھی پانی دو، اگر پانی نہیں دے سکتے تو اکھاڑ لو ان کو، لیکن یہ ایسے پیاسے نہ کھڑے رہیں۔ اچھا، گھر کے جائے نماز کتنے عرصے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم دھونے والے ہو گئے ہیں تو ہمیں دھو لو۔ قرآن مجید جو ہے وہ غلاف میں، جزدان میں بند، چلو ایک تو ہماری مطلب ایک کو تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن باقیوں پہ دھول جمی رہتی ہیں، تو قرآن مجید ہم سے الگ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جزدان میں لپیٹا ہوا ہے اور ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اچھا، مزے کے کھانے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور بنا پھر وہی رہے ہیں جو ہم روٹین میں بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہی میرا بیٹا کہتے ہیں مما اتنا کچھ دیکھتی کیوں ہو جب بناتی نہیں ہو؟ حالانکہ میں بناتی بھی ہوں، لیکن چلو اس کو یہ گلا ہے تو بجا ہوگا۔ مزے کے کھانے بنانے ہیں۔ 3 سوٹ میرے سلنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں اس کو سیوں یا سلنے کے لیے دے دوں۔ الماری میں کپڑے بے ترتیب پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ خضرو، یہ جو گھاس ہے، یہ اس انتظار میں ہے کہ اس کو وہ کر لیا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے، اس باغیچے کو ذرا خوبصورت کر دیا جائے، کیونکہ میں یہاں پر آ کر بیٹھتی ہوں تو جہاں پر میں بیٹھتی ہوں اس جگہ کو پیارا ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اچھا اتنا سارا کچھ نا، ایون اس جہان میں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں کب ادھر جاؤں گی۔ اس جہان میں میرے بچے میرے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مما کچھ اچھا پکائے گی، کچھ اچھا کرے گی، کچھ زبردست، لیکن مما بیزار ہوئی پڑی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی، مما مجھ سے، یعنی جب میں اپنی بات کروں تو میں تمہاری بات کر رہی ہوں، جب تمہاری بات کروں تو اپنی بات کر رہی ہوں۔ مطلب ہم سب ایسے ہیں، ہم بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں، ہم بہت زیادہ مطلوب ہیں، ہمیں کرنے کو بہت سارا کام ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم بیزار ہیں، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، کتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں، کتنے سارے رشتے ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں، کتنے سارے رشتے ہیں۔ وہ گرو جی فرماتے ہیں نا، اوشو فرماتے ہیں، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے، وہ کہتے ہیں زندگی رقص نہیں ہے، زندگی رقص کرنا ہے، زندگی گانا نہیں ہے، زندگی گانا ہے، اور زندگی رشتہ نہیں ہے، رشتہ نبھانا ہے۔ تو اگر تم نبھا نہیں رہے ہو تو پھر تم اسی طرح فیس بک پہ اور اسی طرح میسنجر پہ اور یوٹیوب پہ اور اس طرح ٹائم پاس کرنے والی چیزیں ڈھونڈتے رہو گے۔ بیزاریت سے نکل آئیے اور زندگی کو جینا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی۔ اللہ حافظ۔